अंग बंग कलिंग एबे बीजेपी कब्जा तेबे से बंग को कब्जा करने जो भाव में रणनीति प्रस्तुत करथिला बीजेपी से ओडिया नेतांकर गोटे महत्वपूर्ण भूमिका रही ओडिया नेता 35 आसन मिलता एवं से 35 आसन रु 33 आसन रु विजय लाभ करिसेंती बीजेपी नेता माने तेबे से विषय रे अधिक आलोचना करबा जतबळे रणनीति प्रस्तुत करा जाउतिला एवं निजे निर्वाचन मैदान रे मध्य रहितिले विधायक बाबू सिंह तांको सहित सीधा सड़क आलोचना करबा तेबे देखिबा गले ओडिया नेता मानकर जो दायित्व दिया जाइतिला से दायित्व को से माने निर्वाह करिसेंती एवं जो 35 टी विधानसभा निर्वाचन मंडली रो दायित्व दिया जाइतिला सेतरे कोन रहितिला केते चैलेंज रहितिला केमिति रणनीति प्रस्तुत होइतिला निश्चित भाव आपण देखिबे जो कथा को समस्ते अपेक्षा करी रहितिले विशेष भाव में देशर प्रधानमंत्री जो कथा को कहती अंग बंग कलिंगर कथा से अंग बंग एवं कलिंग अंग कलिंग बिहार एवं ओडिशा भारतीय जनता पार्टी सपक्ष जाइथिला अपेक्षा रहितिला समस्ते बंग पई बा बंगला पई गत काली विजय पर निश्चित भावे मु कहिबी जो स्वप्न थिला अतीत रे अंग बंग कलिंग एवं गत काली देशर प्रधानमंत्री तांको अभिभाषण रे मध्य एक कथा रखिथिले तीनोटी जाक अतीत इतिहास को जदि हजार हजार वर्ष पूर्व देखिए भारत वर्ष को यही तीनोटी अंचलर दान थिला सबुठारु श्रेष्ठ नौवाणिज्य ठारू आरंभ करी शिक्षा दान ठारू आरंभ करी संस्कृति ठारू आरंभ करी यही तीनोटी अंचल भारत वर्ष को गौरवान्वित करथिले आज पुणी तार पुनरावृत्ति होईची भारतीय जनता पार्टी सपक्ष केवल जाई नाही देशर विकास रे जो कथा को बारंबार कहती पूर्वांचल अभ्युदय घटिले देश आगु जीव पूर्वांचल उन्नति घटिले देश आहुरी आगु को जीव ए कथा देखिए गले जो भाव में जो रणनीति प्रस्तुत होइतिला एवं जो 35 टी निर्वाचन मंडली आपन को दायित्व दिया जाइतिला विशेष भाव में केते चैलेंजिंग थिला आमे देखितिलु जे गृहमंत्री अमित शाह निकटरे बसिथिले केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मध्ये रहितिले एवं गोटे रणनीति प्रस्तुत होउतिला गोटे फोटो चित्र मध्ये आसीतिला तबे से रणनीति किभଳି भाबे रहितिला एवं 35 रु 33 टी विधानसभा निर्वाचन मंडली जितिबा केते साहाय्य करिबो बीजेपी को पंग अधिकार करिया पई नहीं देखंतु 35 टी निर्वाचन मंडली जो को ओडिशा बाउंड्री के लगी मयूरभंज ठारू बालेश्वर पर्यंत जो निर्वाचन मंडली गुडी को ओडिशा को लगी एवं ओडिशार बहुत लोक प्राय 10-15 लाख लोक से अंचल रे बसवास करूचंती निजर जीवन जीविका को मध्य सेठू विभिन्न व्यवसाय करी कि चाकरी करी सेठी रोजगार क्षम होउचंती सेही निर्वाचन मंडली गुडी को केंद्र मंत्री ओडिया पुओ धर्मेंद्र प्रधान को से दायित्व दिया जाइथिला दायित्व देला परे से ओडिशार विभिन्न मंत्री माननकू एवं विशेष भाव में मयूरभंज बालेश्वर भद्रक एवं जाजपुर यही 4टी जिलू भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व मानक नहीं सेठी रणनीति आरंभ करथिले परवर्ती अवस्था आमको डकाहीला किसी विधायक मानक डकाहीला आमको विभिन्न निर्वाचन मंडलीर दायित्व दिया जाइथिला एवं प्रतिदिन केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ए निर्वाचन समीक्षा कला भली आमको फोन करुथिले डाटा बुझुथिले कौन कले आउ आगे हबो एवं ता सहित गोटे दिन केंद्र स्वराष्ट्र मंत्री बा केंद्र गृह मंत्री श्रीयुक्त अमित शाह जी संगे 1-to-1 आलोचना करैथिले जी जो निर्वाचन मंडलीर दायित्व रे थिले तांको संगे आलोचना करैथिले एवं से कथा को आधार करी जतेबेले अमित शाह जी आम समस्त को पचारिथिले जे ग्राउंड रे लोक कोन कहउचंती तल स्तर रे लोकंकर मतामत कोन आमे सेही कथा कहितलु लोक पूरा परिवर्तन चाहुचंती केवल सुरक्षा तांकर आवश्यक कारण 2021 रे जहा घटिथिला ता पुनरावृत्ति न हो एक कथा साधारण लोक चाहुचंती जदि पुणी थरे दीदी आसबे ताले आम घर द्वार भांगिबो आमे नारे केस हबो आमे माड़ खाइबू आमे हणा खाइबू जके कोन निजको सुरक्षित मन करू नथिले पश्चिम बंग रे ना जदि सुरक्षित मन करथांते ताले काहे कि ए परिवर्तन आसी थांता परिवर्तन गोटिए नारा थिला जे दंगा हटू एवं विभिन्न लोक आपण माने जानिचंती विशेष भाव में वेस्ट बेंगल रे बहुत बांग्लादेशी हुंतु रोहिंग्या लोक माने आसी सेठी बसवास करुथिले निजर जाल सर्टिफिकेट निजर जाल पासपोर्ट पोस्ट का ए जो वोटर लिस्ट याकू तैयारी मध्य कर देथिले तेणु ता माध्यम रे ताकू से भोट को
କାଟିବା ସେ ଭୋଟ କିଭଳି ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାରତ ବାହାରର ଲୋକ ଆସି ଏଠି ଭାରତରେ ରହି କିଭଳି ଭାବେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ ସେ ସବୁକୁ ଗୋଟେ ଆଧାର କରି ଯେତେବେଳେ କଟା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ କଥାକୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ବଙ୍ଗବାସୀ ବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗବାସୀ ସେମାନେ ଭୟ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଭୋଟର କଟା ଯାଇଛି ଯଦି ପୁଣି ଥରେ ମମତା ଦିଦି ଆସିବେ ପୁଣି ଏମାନଙ୍କୁ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ଯୋଡ଼େଇବେ ଆମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବ ଏ କଥାକୁ ତ ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ତେଣୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୁରକ୍ଷିତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗବାସୀ ଯେଉଁ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏ ଭରସା କ'ଣ ବିଜେପି ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଭରସାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବଦଳରେ ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା ବିଜେପିକୁ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାରଣ ଆମକୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବା ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ କଥା କହିଥିଲେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ମିଳିଥିଲା ହିନ୍ଦୁ ଭୋଟରମାନେ ବୁଥକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ମଝିରେ ମୁସଲିମ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି କହିଲି କ'ଣ ଏତେ ସେମାନେ ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଭୋଟ ବୁଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିହେବ ନା ସିଆରପିଏଫ୍ ପୋଲିସ ସେଇ ବସ୍ତି ଆଗରେ ଏବଂ ବୁଥ ପାଖରେ ରଖାନ୍ତୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ଫ୍ରିରେ ଯାଇପାରିବୁ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଥିଲୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଥିଲୁ ଏ କଥାକୁ ଆଧାର କରି ବହୁତ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ପୋଲିସ ମାନେ ଜଗିକି ରହିଥିଲେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ଆମକୁ କହିଥିଲେ କୋଉଠି କୋଉଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହବ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଇୟରମାର୍କ କର ସେ ବୁଥ ଆଗରେ କିଭଳି ଭାବେ ପୋଲିସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣିବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କରାଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଭାବୁଛି ତା ଆଧାରରେ ବା ସେ କଥାକୁ ଆଧାର କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ଯୋଉ ଭୋଟର ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଏଇଟା ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଉପରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ ଯେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବା ଆମ ଉପରେ କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ବିପଦ ନାହିଁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ 2021ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ସେଠାରେ ବିଜେପି ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେବେକାର ପରିସ୍ଥିତି 2021ର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 2026ର ପରିସ୍ଥିତି ସମାନ ସ୍ଥିତି ରହିଥିଲା ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା 21ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲୁ ସେଠି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ହାରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତଳ ସ୍ତରରେ ଲୋକମାନେ ନୀରବ ଥାଇ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ଏଥର କିଛି ଲୋକ ଉପରକୁ ବା ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ ଖୋଲମଖୋଲା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ତୃଣମୂଳକୁ ଏଠୁ ହଟେଇବା ଦରକାର ଗତ ଥର ତାହା ହେଇନଥିଲା ବହୁତ ଲୋକ ଯଦିବା ନୀରବ ଭୋଟ ବହୁତ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସି ନିଜେ ନିଜ ଘରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପତାକା ଲଗେଇବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମର ଗୀତ ବୋଲି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ କହୁଥିଲେ ପଲ୍ଟନ ଦରକାର ତେଣୁ ସେ କଥା ନିଜେ ସେ ଗୀତକୁ ଗାଇକି ପୁରା ରାଜରାସ୍ତାକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ କଥାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଶକ୍ତି ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିର ସରକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ଏବଂ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ବିଜେପିର ଟାଣୁଆ ନେତା ଏବଂ କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଜେପିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ସିଟ୍ ରହିଥିଲା ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଟିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ କରାଯାଉଥିବ କି କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠାରେ ଟିଏମସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟ ଲାଭ କରୁ ସେଠାରେ କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ এই ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଥିଲା କାହିଁକି ନା ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପଚାରିଥିଲୁ 65,000 ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକି ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ତଳ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ କିଛି ଆସିବ ଯେହେତୁ ମାହୋଲ ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଗତକାଲି ଦେଖୁଥିଲି ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ ବୁଥ ୱାଇଜ୍ ସେମିତି ସେଇ ବୁଥ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ବହୁତ ପଛରେ ରହିଛୁ ମୁସଲମାନ ଯେଉଁଠି ଅଧିକା ଅଛନ୍ତି ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେଠି ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକି ଭୋଟ ଆସିନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦୃଶ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାହା କାମରେ ସେମାନେ କରିକି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ବିଜୟ ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଓଡ଼ିଆ ନେତାମାନେ 500ରୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଆ ନେତା ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ 35ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଜେପିର ବିଜୟରେ ବଙ୍ଗ ବିଜୟରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ନେତା ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ତ ମୁଁ କହିବି ଆମେ ପାଖାପାଖି 7 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 31-32 ଜଣ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ପୁଣି ପରେ କିଛି ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଆଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି
ओडिशा को लागिकी बंग अंचल जो अंचल एवं सरकार हबारे जो 35टा सीट मुख्य कर्णधार साजुची ता देहरु 33टा विजय लाभ करी ओडिया लोकंकर नेतृत्व ओडिया लोक सेठी बसवास करूचंती दीटा कथा ओडिया लोक रहुचंती ओडिशा रे भारतीय जनता पार्टी सरकार हेची भारतीय जनता पार्टी सरकार हैला परे एठी आयुष्मान योजना लागू होती सेठी एपर्यंत लागू होनी जमती ओडिशा रे आयुष्मान योजना को लागू करू नथिले सेठी मध्य पश्चिम बंगाल रे समान स्थिति थिला से कथा को मध्य आम ओडिया लोक तांको बुझौतिले एवं मु भाबुची मोटा मोटी उपरे केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधानकर रणनीति आधेरे निश्चित भावे सफल होईची अतीत रे सफल होईतिला एवं ए निर्वाचन रे केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधानकर जो जो अंचल नैथिले 35टी निर्वाचन मंडली रु 33टी निर्वाचन मंडली रे विजय लाभ करी एक नुआ शक्ति देइचंती केंद्र सरकार एवं भारतीय जनता पार्टी रो केंद्र नेतृत्व को एक नुआ शक्ति देइचंती मु भाबुची हमको गर्व लागुची ओडिया पुओ जेतेबेले ए दायित्व नैचंती दायित्व सहकार सफल मध्य होइचंती आम समस्तंक पई गर्व एवं गौरवर विषय आम ओडिया पुओ जोठी जाउची सेठी विजय लाभ करिवार स्वाद चखई पारुचंती तेणु आमको निश्चित भावे खुशी लागुची निश्चित रूपे आम सहित अधिक आलोचना करुथिले एवं निजर अनुभूति बखाणुथिले कि किभଳି भाबरे दीर्घ 1.5 मास ऊर्ध्व समय धरी पश्चिमबंग रे निर्वाचनी प्रचार मैदान रे थिले परवर्ती समय रे जतबळे बंग विजय करिछि बीजेपी तार संपूर्ण अनुभूति आम आगरे रखुथिले विधायक बाबू सिंह।